Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي يكون فيه البروميير موديل ميتيي فورماسيون لا بالنسبه للتي سي او لا بالنسبه للجيستيون، فتبعوا معايا. بالنسبه لهذا الموديل غادي تعرف شنو هو لو ريغلومون انتيريور ديال لو اف بي بي تي، يعني القانون الداخلي ديال المؤسسه، وشنو هما القوانين اللي خاصك تحترم والواجبات اللي عليك. بالنسبه لهذا الموديل هذا راه سهل، ما فيش شي صعوبة وغادي يعجبكم صراحة. Le présent règlement intérieur a pour objet d'accompagner les usagers des établissements de formation professionnelle relevant de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail afin de les insérer pleinement dans la communauté de l'établissement stagiaire de la formation initiale personnelle, technico-pédagogique et personnel administratif. يعني القانون الداخلي داروه باش ستاجير اولا اللي خدامين في لو في بي بي تي يكونوا على علم بان هذا القانون الداخلي فيه بزاف ديال القوانين، يعني خاص يتحترموا. وبالنسبه لو اف بي بي تي هي اوفيس de la formation professionnelle et de la promotion du travail، يعني اي حاجه وقفت عندها الا راه كتحط في الامتحانات. اذا خاصك تحط واحد اجنده حداك ملي تسمع هاد لا فيديو وغادي دير هاد لي نوت. Il définit dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'État. Les règles générales de fonctionnement précisent la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité et rappellent les règles relatives à la discipline, les droits et les devoirs ainsi que les sanctions applicables en cas d'inobservation de ces dispositions. C'est-à-dire هذا القانون الداخلي فيه الحقوق والواجبات اللي عليك وخاصك تكون كتحترمهم بطبيعة الحال، حيت غادي يكونوا دي ديسيزيون الا ما احترمتيهمش. الوغ لو اف بي بي تي راه ماشي هي كوليج، ماشي هي ليسي، يعني هذه حاجه راه مفهومه. وحيت او اف بي بي تي راه بروفيسيونيل، يعني راه ماشي شي حاجه ديال اللعب ولا شي حاجه. La Direction générale de l'FPPT se réserve le droit de modifier, d'actualiser ou de compléter le présent règlement par toute disposition qu'elle jugera nécessaire. يعني la Direction générale ديال l'OFPPT هي اللي كدير la modification أو لا l'actualisation، يعني إلا كانت ناقصة شي حاجة أو لا زايدة شي حاجة راه هي اللي كتقادو. Définition. L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail sera dénommé ci-après OFPPT. يعني OFPPT إلا عطاوها لك غادي في الامتحان غادي دير هي l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. L'établissement de formation professionnelle sera dénommé ci-après établissement ou EFP. يعني EFP هي l'établissement de formation professionnelle. Le complexe de formation est un ensemble d'établissements. Chaque établissement est géré par un responsable relevant hiérarchiquement du directeur de complexe. يعني هاد لو في بي تي فيها المدير فيها الحارس العام. La deuxième c'est référence. Le présent règlement intérieur fait référence dans son cadre organisationnel et institutionnel aux documents suivants. Le décret 286-325 du 9 janvier 1987 relative à l'organisation générale des EFP modifié et complété par le décret numéro 2-06-745 du 18 septembre 2007. L'arrêté du ministre de l'Équipement, de la formation professionnelle et de la formation des cadres portant règlement intérieur type des établissements de formation professionnelle numéro 281 1832-013 du
24 mai 1988. L'arrêté du ministre de la formation professionnelle numéro 745-97 du 12 septembre 1995 relatif à la création et à l'organisation des instituts spécialisés de technologie appliquée. هنا خاصك تعرف شنو هي ISTEA، يعني هي كتحط في الامتحان. ISTEA هي Institut spécialisé de technologie appliquée. Les réglementations et procédures régissant les modes de formation, notamment la loi 36/96, la loi 12 et la décision du secrétaire d'État à la formation professionnelle numéro 798/6 du 11 mai 2006. Le règlement intérieur des établissements de formation professionnelle de l'OFPPT référencé OFP sur DF sur numéro 04 du 30 mai 2005. هاد لي زانفورماسيون يعني غير كيعطيوك لي نيميرو د لا لوا لي داروا هاد لي ريغلومون وشكون داروه فوقاش داروه، يعني غير معلومات. Les circulaires directoriales d'organisation et de gestion des cours des soirs، يعني كاينين لي كور دي سوار لي باغي لي كيخدم وباغي يقرا في الليل راه كيديروهم. Les procédures, circulaires et notes de service interne de l'OFPPT. Section A. Disposition générale. Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté le présent règlement pour toute la durée de sa formation. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre qu'une procédure disciplinaire ou de poursuite appropriée. La responsabilité de chacun est donc engagée dans l'intérêt général de la collectivité. يعني القانون الداخلي فيه هاد شي قوانين خاصك تحترمهم، الا ما احترمتيهمش كيكون مونك ديال الديسيبلين، يعني ديال السلوك تيتحسب لك بارابور لونغاجمون ديالك في المؤسسه. En fixant un cadre de référence, ce règlement régit les rapports interpersonnels et offre un cadre harmonieux et convivial pour l'apprentissage. Pour une meilleure diffusion, le règlement intérieur est distribué contre accusé de réception à chaque stagiaire ou à son tuteur légal lors de l'inscription ainsi qu'au personnel lors de sa prise de service. يعني هذا le règlement من كدير l'inscription ديال l'OFPPT كيعطيك ان accusé ان كونطرا فيها لي ريغلومون ديال هاد من هاد الموديل وباش ايغاليزي عليه باش تكون مسيني على هادوك لي ريغلومون وتكون موافق عليهم. Intégré dans le module métier et formation, affiché de manière visible dans les espaces de l'établissement réservés à cet effet. يعني اي établissement راه غتلقى فيها هاد لو ريغلومون انتيريور باش تكون على علم بأن راه فيها قوانين خاصك تحترمهم. Alors section B, organisation de la formation، وغادي نشرح البروميير شابيتر اللي فايت ليا راه درت منه شي معلومات في لا فيديو اللي درت، اللي ما شافهاش يمشي يشوفها. Alors chapitre le premier, accès à la formation, admission. Le dispositif de formation est constitué de différents niveaux et modes، يعني خاصك تعرف les niveaux لي مود اي لي تيب، هادو ضروري خاصك تعرفهم حيت كيتكونوا في الامتحان. الوغ لا بروميير سي تيب، كاينه فورماسيون ديبلومونت هي اللي كتنقراو دابا، و فورماسيون كاليفيونت يعني فورماسيون ديبلومونت كتكون في عامين كتاخد عليها الدبلوم، اما فورماسيون كاليفيونت يعني كتكون اما 3 موا اولا 9 موا على حسب الفيليير اللي درتي. كاين نيفو pour les formations diplômantes, technicien spécialisé, technicien, qualification et spécialisation. يعني الفورماسيون ديبلومونت يعني اللي ذكرت فيها 2 ans كتكون تكنيسيان سبيسياليزي. تكنيسيان سبيسياليزي اللي عندهم الباك، والتكنيسيان بالنيفو باك يعني اللي قراو الباك وما نجحوش، و كاليفيكاسيون اللي عندهم الكاتريام، و سبيسياليزاسيون اللي عندهم ابتدائي. كاين لي مود، كاين فورماسيون ريزيدونسيال و فورماسيون الترني.
pour les formations en cours du jour, formations en cours du soir. عفايت لي شرحتها في الفيديو السابق، اللي ما شافوش يمشي يشوفوا فيه بزاف ديال المعلومات. L'admission dans les établissements de formation professionnelle se fait par voie de test, sélection, orientation, d'entretien ou par toute autre voie instituée ou agréée par l'OFPPT. عفايت لي شرحتها يعني باش يقبلوك في l'OFPPT كدوز واحد التيست اللي بغا نشرحوا ليه في une nouvelle فيديو يقولها ليا في لي كومونتير. من خلال هاد التيست اللي كدوز هو اللي كيخليك تقبل في l'OFPPT. Les conditions d'accès sont définies selon le niveau et le mode de formation. يعني باش تقبل في OFPPT يعني عندهم لي كونديسيون، يعني كيقبلوك على حسب النيفو اللي عندك و التيست اللي دوزتي. L'admission des candidats proposés par des organismes conventionnés avec l'OFPPT ainsi que celle des candidats étrangers ou résidents non permanents au Maroc se fait conformément aux conventions et accords passés avec ces organismes ou acceptés par l'OFPPT. يعني OFPPT كتقري حتى لي زافريكان الا كنتو كتلاحظوها لي سينيغال حتى هما كيقراو فيها يعني مقبولين. La deuxième, c'est inscription. La liste des pièces constituant le dossier d'inscription est fixée par l'OFPPT. يعني باش دير l'inscription ديال l'OFPPT كيكونوا دي بيس باش تجيبهم. من بعد نقول لكم شنو هما هاد لي بيس. Le stagiaire doit acquitter les frais d'inscription et les frais annexes fixés par notre directorial. Ces frais sont versés dans le compte bancaire ouvert à cet effet au niveau de chaque établissement. يعني stagiaire ملي كيدير l'inscription ديال l'OFPPT كيمشي l'OFPPT كيعطيهم واحد الرسو اللي فيه لو نيميرو ديال الكونت بانكير وكيمشي للبنكه باش يخلص لهداك لا سوم او لي فري ديال الانسكريبسيون على حسب النيفو ديالك، يعني كل فيليير و لي فري ديالها. La direction de l'établissement délivre au stagiaire un reçu de confirmation d'inscription et à sa demande une attestation d'inscription. يعني مين تتخلص لي فري d'inscription تتخلصهم في لا بنك كتعطيك واحد الروسو ديال الكونفيرماسيون بانك خلصتي وكدير عليه 2 كوبي و 3 وكتدير الاصلي للسونتر ديالك بانك خلصتي. Les frais d'inscription ne peuvent en aucun cas être restitués. يعني les frais d'inscription ضروريين سواء كانوا عندك سواء ما كانوش عندك، يعني ضروري aucun cas être restitué، يعني ضروري تخلصهم. الوغ ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش يعرفوا هاد المعلومات. et au revoir et à la prochaine.